ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ଭବନଠାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଓ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି ଅବସରରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:30 ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ଭବନଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳନ ଓ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସରକାରୀ ଦଳ ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ସଦର ବିଧାୟକ ମାନସ କୁମାର ଦତ୍ତ, जिला परिषद सभापति नारायण चंद्र प्रधान, जिलापाल सूर्यवंशी मयूर विकास, अतिरिक्त जिलापाल सुधाकर नायक, डीएसपी निवेदिता सोरेन, बालेश्वर पौरपालिका कार्यनिर्वाही अधिकारी निर्लिप्ता महांती, जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी प्रतिभा बेहरा प्रमुख जोगदे महिला विकास देशर विकास बोली कहिथिले। महिला आर्थिक सुदृढ़ हेले देशर विकास हेबो बोली मत व्यक्त करथिले। परे आभासी माध्यम सुभद्रा योजनार चतुर्थ किस्ती प्रदान कार्यक्रम जोग देइथिले। एही कार्यक्रम को जिला समाज मंगल अधिकारी ज्योत्स्ना महांती परिचालना करथिले। इनकम जनरेट हो और आज रेट रे आम समस्ते माँ मान सामने नतमस्तक हो भल पाए सी लोक केतबले से जगह बसनी यही जगह ही पहुँची थाए सी बहुत गुण गारिमार अधिकारी होता परिवेश रे कार्यक्रम आयोजन करा जायछि। आभासी माध्यम रे माननीय मुख्यमंत्री माननीय उपमुख्यमंत्री महोदया ये समस्त आज सुभद्रा भौणी मानू तांकर किस्ती प्रदान करेंगे। इति अवसर में बालेश्वर ठारे आयोजित कार्यक्रम मुख्य अतिथि मुख्य